1st century BC बैतुल मक़दिस। ये वो वक्त था जब बैतुल मक़दिस की फ़िज़ाओं में नूर की किरण उतरी थी। एक पाक और पारसा खातून के पास अल्लाह ताला का फरिश्ता आया और उसने कहा, अल्लाह तुझे एक पाक बेटा अता करेगा। वो पारसा और पाकीज़ा खातून वो थी जो क़यामत तक के लिए असमत और पाकदामनी की मिसाल बन गई। वो खातून जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने ज़माने की तमाम ख़वातीन पर फजीलत दी। द फर्स्ट पायस वीमन ऑफ द वर्ल्ड, हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र काफ़ी तफसील के साथ बयान फरमाया है। अल्लाह फरमाता है, इज़ क़ालत इम्राअतु इमराना रब्बे इन्नी नज़रतु लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम फ़लम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बे इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। हवा में एक सुकून, एक खामोशी, एक सरगोशी गूंजती थी और इसी सुकून के दरमियान एक औरत थी, हन्ना बिनते फ़ाक़ूज़। सालों से औलाद की तमन्ना थी, रातों को रोते हुए हाथ उठाए बैठती थी। एक दिन उन्होंने एक चिड़िया को अपने बच्चे से मोहब्बत करते हुए देखा। ये मंजर देखकर वो रो पड़ी और अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, मुझे भी एक औलाद अता फरमा, मैं उसे सिर्फ तेरी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बिल आखिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनसे कहा, ऐ हन्ना, अल्लाह तुम्हें एक नेक और साले औलाद अता फरमाएगा। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही उनकी वालिदा ने एक नज़र मानी थी और उन्होंने कहा था, ऐ अल्लाह, मुझे एक बेटा अता कर जिसे मैं बैतुल मक़दिस में तेरी इबादत के लिए वक्फ करूंगी। ये रस्म बनी इसराइल में थी कि बैतुल मक़दिस में खिदमत के लिए लड़का वक्फ किया जाता था। इसीलिए हज़रत हन्ना ने बेटे की दुआ की, मगर अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई, जिसे देखकर हज़रत हन्ना ने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तो लड़के की नज़र मानी थी, ये तो लड़की है। माबद की खिदमत तो लड़के करते हैं। मगर उस वक्त एक गैबी आवाज़ आई कि अल्लाह बेहतर जानता है। लिहाजा इस बच्ची का नाम रखा गया मरियम, जिसका मतलब होता है अल्लाह की इबादत गुजार बंदी। वो बच्ची नहीं थी, वो तकदीर थी। वो नाम था जिसे दुनिया हमेशा एहतराम से पुकारेगी। वो पाकीज़गी की पहचान बनने वाली थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत इमरान उनकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे। इसलिए वालिदा ने बच्ची को कपड़े में लपेटकर बैतुल मक़दिस के उलमा के सामने पेश किया कि कोई उसे अपनी किफ़ालत में ले ले। जब हज़रत हन्ना ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को उलमा के सामने किफ़ालत के लिए पेश किया तो उनके दरमियान एक अजीम इख्तिलाफ पैदा हो गया, क्योंकि हर कोई इस सआदत का हकदार बनना चाहता था। बिल आखिर फैसला हुआ कि कलम पानी में डाले जाएंगे। जिसका कलम पानी की बहाव के खिलाफ ठहरेगा वही कफील होगा। कलम डाले गए। जिसका नाम निकलेगा वही मरियम की किफालत करेगा। सब बह गए सिवाय एक के। वो कलम ज़करिया अलैहिस्सलाम का था। इस तरह मरियम अलैहिस्सलाम की किफ़ालत हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की गई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तेज़ी से बढ़ने लगी। बैतुल मक़दिस में उनके लिए एक ख़ास हुजरा मखसूस कर दिया गया, जहाँ सिर्फ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ही जा सकते थे। आगे अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़न क़ाला या मरियमो अन्ना लके हाज़ा क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैर हिसाब। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हुजरे में दाखिल होते तो बेमौसमी फल पाते, सर्दियों में गर्मियों के फल और गर्मियों में सर्दियों के। जब वो पूछते, मरियम, ये रिज़्क़ कहाँ से आता है? तो वो फरमाती, ये मेरे रब की तरफ से है। अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत का जिक्र कुरान करीम में यूँ फरमाया है, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया, पाक कर दिया और सब औरतों पर फजीलत बख्शी। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम के हुजरे में ये मौजज़ात देखे तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे एक बेटा अता कर जो तेरे दीन को आगे बढ़ाए।
جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی تو آپ کی ایج روایات کے مطابق 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور آپ کی جو بیوی تھی وہ بانجھ اور عمر رسیدہ تھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمایا جن کا نام رکھا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکیلے کافی ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب یہاں سے یہ داستان ایک خوبصورت موڑ لیتی ہے۔ ایک رات سکون کی چادر زمین پر بچھ چکی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام تنہائی میں عبادت کر رہی تھی۔ اسی لمحے نور کی ایک کرن اتری، حجرہ روشن ہو گیا اور ایک جلال والی آواز گونج اٹھی، اے مریم۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہیں غیر مرد دیکھ کر مریم علیہ السلام گھبرا گئی اور بولی، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے مریم، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ تجھے ایک پاک بیٹا عطا کرے گا۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام اور گھبرا گئی اور انہوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہی ہوگا، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مریم علیہ السلام کے سینے کی طرف پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَجَازَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا۔ آہستہ آہستہ زمانہ گزرا، مریم علیہ السلام کے قدم لڑکھڑائے، لیکن وہ جانتی تھی اللہ ان کا رب ہے اور بس وہی کافی ہے۔ بالآخر وہ لمحہ آیا جس نے انہیں آزمایا، وہ درد جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ مریم علیہ السلام تنہا تھی، کوئی سہارا نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی رشتہ ساتھ نہیں، اور پھر وہ کھجور کے خشک تنے کے سائے میں گر پڑی۔ درد کی شدت کی وجہ سے لبوں سے ایک فریاد نکلی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان بھلا دیا جاتا۔ زمین تھر تھرائی، آسمان خاموش ہو گیا اور پھر ایک غیبی آواز آئی، غم نہ کرو اے مریم، تمہارے رب نے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی۔ اپنی پیاس بجھانے کے لیے چشمہ ہے، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر وہ گھڑی آئی جس کا تذکرہ آج بھی دلوں کو لرزا دیتا ہے، ایک روشنی، ایک نور، ایک چمک اور پھر ایک آواز۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، وہ بچہ تھا جسے بولنے سے پہلے کلام دینا تھا، جس کے ہاتھوں میں شفا تھی، جس کے دم سے مردے زندہ ہوتے تھے۔ مریم علیہ السلام نے انہیں گود میں لیا، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے شہر کی طرف گئی۔ لوگوں نے دیکھا اور شور مچ گیا، مریم یہ کیا لے آئی ہو؟ لیکن مریم علیہ السلام خاموش رہی کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ لوگوں نے بہتی زبانوں سے تانے دیے، لیکن مریم علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں نے اللہ کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، یہ بچہ تمہیں جواب دے گا۔ یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے جو ابھی گود میں پڑا کھیل رہا ہے؟ مگر وہ بچہ جو اللہ کا کلمہ تھا، معجزہ تھا، بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا اور اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے بابرکت بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا معجزہ اپنی آنکھوں سے صاف صاف دیکھا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ گود میں کھیل رہے بچے کو بھی بلوا سکتا ہے۔ اس دن کے بعد سے حضرت مریم علیہ السلام دنیا کی ہر عورت کی عزت بن گئی، پاکیزگی کا ایک مینار بن گئی، ایمان کی نشانی بن گئی اور صبر کی پہچان بن گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنے ایک معجزہ، ایک نبی اور ایک روشن چراغ۔
फिर कुछ अय्याम बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मिस्र चली गई और बाद में वहां से फिर वापस बैतुल मक़दिस आई। रवायात के मुताबिक आपकी वफ़ात 51 साल की उम्र में हुई। इस्लाम के साथ साथ ईसाई लोग भी आपको निहायत ही एहतराम की नज़र से देखते हैं। पूरे कुरान में सिर्फ एक औरत का नाम आया है और वो वाहिद खातून है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर मुकम्मल सूरे अल्लाह ने नाजिल फरमाई और अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में कई बार किया है। सबसे पहले तो सूरे आले इमरान में उनका जिक्र आया है, आयत 35, 36 एंड 37। फिर उसी सूरे में मरियम अलैहिस्सलाम का नाम आया है, आयत 42, 43, 44, 45 एंड 47। इसके बाद सूरह मरियम जो कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर ही है, आयत 16 to 36। इसके बाद सूरह अंबिया में अल्लाह ने उनका जिक्र किया है, आयत 91 में। इसके बाद सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, आयत 50 में। इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है, आयत नंबर 12 में। तो ये था हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ईमान से लबरेज वाक़या। लेकिन ये दास्तान यहाँ ख़त्म नहीं होती। इनकी लाइफ का अगला पार्ट जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम बड़े होकर नबी बनकर मोजज़ात लेकर लौटते हैं, मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, बीमारों को शिफा देते हैं और कैसे अल्लाह ने उनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया, बहुत जल्द। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से तमाम लोगों के ईमान ताज़ा हो जाए। और अगली वीडियो में आपकी सूरह के बिहाइंड की स्टोरी सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे रियल रिसालत चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे जो वाक़यात होते हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में होते हैं और काफ़ी तहक़ीक़ के बाद ही आते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।